Ja dobro večer svima. Ovdje sam napravio miks čega tog tvrdog povrća, jer davnih dana doktor koji je bio, što kaže, fantastika za liječenje raka, doktor Rudolf Brois je liječio ljude na osnovu ovog soka ili ovog kojeg danas pravimo. Znači, od čega je sastavljeno? Od cvekle, jabuke i treći dio mrkva. Prvo ću reći zasebno svako od ovoga. Primjer radi jabuka, ona je sad se malo poprimila boji cvekle. Jabuka je kao otprilike ima u sebi, sam da maknem ovo od kaškica ova za med kasnije. Jabuka u sebi sadrži kao A, B, C, E i K vitamin, također fosfor, magnezijum, kalijum. Mrkva isto također maltene sadrži iste vitamine E, B, C, E, K, kalcijum, magnezijum, kalijum i selen. Selen koji znate zašto je dobro. I sad cvekla na kraju, ona sadrži A, B i C željezo, magnezijum, bakar i kalijum. Služi u mnogo drugim, vidjeli ste onu salatu ranije što sam stavio za liječenje jetre, na primjer bolesti kod jetre. Sama struktura sveg tog povrća imaju u sebi fajber, imaju antioksidanse. Sad šta ću ja sa njima raditi? Postavio sam ispred slike količina sva ta tri, znači jednog voća i dva povrća cvekle i stavit ću u ovaj blender ili vi imate možda neku drugu vrstu blendera. Mi koristimo dosta puta ovaj. Sad, šta radim? Pošto je ova posuda manja, a ovdje više, ja sam izmiješao ovo mixing together, i sad šta se dešava? Uzmem tako otprilike i stavim malo mrkve, malo svega da se izmiješa ravnopravno koliko toliko, malo cvekle isto, same amount ili same koliko toliko, evo, mrkva isto. I sad sam ću dodat zbog lakše miksanja malo samo vode ladne gore i stavljam poklopac, nož uostalom koji ide gore. Znači kad sam stavio nož, taj koji je dole, i malo dodao vode zbog lakšeg miksanja, nemojte... To je dobro. Možda još malo. Sad kad je izmiksalo se, pogledajte kako je dobilo finu boju. Nice color, malo sam ga zatego jače. Evo sad kad sam promiješao jednu, idem sad. Sad, znači kad je promiješano, izmiksano sve, evo ovako, tu nemojte pretjerivati sa ovim. Dodajem unutra limun, pošto će on čuvat tu smjesu da se ne oksidira. Limun je kisel i dodajem znači jednu ovu kašku ovoga pravog domaćeg meda, unutra i promiješam. Znači sad je ovo fantastika, znači što kaže, jedan od najboljih mikseva. Još prije smo mi stavljali džinđer unutra, ali ovaj galon nam je taman za ovu smjesu koju sam sad napravio. Još ću ovo na kraju dodat gore.
Evo ovako. I to ću isto sad poslije malo uzeti i pije se, sam da napomenem, to se popije 2 puta na dan, u rasponu možda od nekih 12 sati, možete ujutro i navečer. Sad, popravak je isto za popravak krvi, što sam vam rekao prije da kad sam jednom bio anemičan da sam popravio sa time i sa ovim, kako se zove, džigercama telećim. Vjerujte da je ovo najbolji, što kaže, eliksir za popravak krvi uopšte. I organizma, i imuniteta, i što kaže, protektira vas od svih bolesti raka. Znači se, naročito raka stomaka ili raka pluća. A što kaže, nije na odmet probat i onima ljudima koji misle da su zdravi. Evo ovako, promiješa se. Ne treba previše pretjerivati sa medom, zašto? Zato što je to već slatko. I bude vam onda jako ono nekad, kaže neko, baš mi oporo. Neovisno, uvijek sam tvrdio, što sam neki dan rekao jednoj prijateljici koja me prati, sve što je oporog mirisa ili okusa, to je i zdravo. Ok, mada je ovo fantastika. Sam malo da probam, da ono moje tradicionalno. Ok, sad dodam to još gore, što će istrist, ako ne, ovo ću počistiti, napravim si, što kaže, odmah sad jedan koktel od toga i što kaže, pozdravljam vas sviju i probajte se ovo napraviti, to je fantastika. Neko još nekad, mi smo prije dodavali džinđer, mada ja mislim da džinđer onda anulira neke od tih, nepotrebno mislim, ovo je sasvim super. Ovo si napraviti i bit ćete jako, što kaže, zadovoljni. Hvala na praćenju i treba što kaže ona, treba ostaviti u frižider. Hvala i laku noć.